اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة خلاصہ منگا یو درې طرز او درې نهجو سره ذکر کړی و. څلورم نهج او طرز اغام د مولانا حسین علی نور الله مرقده د شیخ المشایخ او د شیخ التفسیر محمد امیر بندیالوی رحمه الله دنیا کی اور طرز را روان دے. علم عربو کیو دا عربونا علم راغ افغانستان او آغا لاقو بخارا او سمرقند وغیرہ تا دا علتا نبیان منتقل شو ہندوستان او دا ہندوستان یو راج دا علم او بیا پنجاب دا علم یو مرکز پاتې شو. پنجاب ډېر لوی علماء لیدلو خو چې کله پنجاب کې د خطابت چرچا شروع شوه نو بیا د پنجاب نه علم لاړ ختم شو. اوس هم علما شته خو هغه مزه نشته. سرحد ته علم راغی او د سرحد غرونو کې لوی لوی جبال العلم پراتو. آغا علم آغا مرورو تقریبا لاړ ختمیږي ځکه دلته هم پنجابی پیښې شروع شوې او پنجابی پیښې شروع شوې. دویمه او د درېمه درجه طالب تقریرونو پیښې کوي تکه ولا نورځي پیروډ تنی شاریږي پیروډ نه تختی او نور د علم ذوق ختم شو. مولانا حسین علی رحمه الله د خپل دور یو لوی انسان تیر شوی دی او دا غشا گردان شیخ د پنډای رحمه الله او محمد امیر بندیالوی رحمه الله او دارنګ د پنجاب په علاقه کې پیر طریقت سید عنایت الله شاه بخاری رحمه الله دا ډېر نرانو بیا قاضیان او قاضیانو او هغه نه الله ډېر کار غوښته د قرآن او سنت. شیخ المشایخ رحمه الله او محمد امیر بندیالوی رحمه الله ای حاصل ذکر کئ وګورا په دې حاصل سو کوئی نه تر سو پورې چې په نهج د مشایخ قرآن nie ویل. زتا تلکون ته نهج ذکر کوم کې دې چې توای چې آیاتونه راجمع کړی دي. هغه وایي یا ایها الناس اتقوا ربکم ان الله كان عليكم رقيبا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آیاتونه لیکه ځان ته اشاره کوو بیا تاسو وان څنګه لګي. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिऊल्लाह व अत्तिऊर रसूल अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल युरीदूना अन यतहाकमू इला त्वाग़ूत व इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊना मिन दूनिही इल्ला शैतानम मरीदा व मन अहसनु दीनम मिम्मन अहसन वजहहु लिल्लाह वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीता वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकान अल्लाहु गनिय्यन हमीदा वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वकफा बिल्लाहि वकीला या अय्युहन्नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिलहक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम व इन तकफुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम व ला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिही व ला तक़ूलू सलासा इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद सुब्हानहु अन यकूना लहू वलद लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला लन यस्तनकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाह वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून व मन यस्तनकिफ अन इबादतिही व यस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ और आखिर के वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। ज़बत दिखलाया तुना चा ज़बत का लगला के माशाअल्लाह उस माता लगो बोले दावाई हासिल तो सूरत है पता कभी पोएगी सुख मेरा सिलक पोएशु चला सिलक भी सुख पोएशी तिला संग हासिल इनाम और कोमा घट इनाम होए माता गोरा अल्लाह ब्या या तुन तलगो पर ब्या हासिल वा या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिऊल्लाह व अत्तिऊर रसूल अलम तरा इलल्लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इला त्वाग़ूत इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون من دونه إلا شيطانا مريدا ومن أحسن دينا ممن أحسن وجهه لله واتبع ملة إبراهيم حنيفا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة مقربون ومن يستنكف عن عبادته فسيحشرهم ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا والله بكل شيء عليم. ده حاصل صورت ته وي څنګه حاصل صورت ته ما تا وګوره اوس په ان شاء الله کوشش ګوره اوس چې چا لیکل ده نو غلان له ګوره او ځان پوا کوا یا ایو الناس اتقوا ربکم احکام ته اشاره شو او یریږي رب ربنا فبارات دې ټول احکامو کې ولې زکا ان الله کان علیکم رقیبا الله در باندې نگہبان دے وګوره خیال ساتا مقصودی مسئلہ دے رجشی وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا زکا چې ګوره شرک لوی ګناه ده ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نو شرک مکوا د الله او د پیغمبر تابعداري لراشا الم یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول شرک مکوا د الله او د پیغمبر تابعداري لراشا ورنا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا منافقین موجود دي اغیبا کا اللہ او پیغمبر لنزے نو منافقین موجود دیا غیبا دی طاغوت لبوزی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت او کا طاغوت لداڑے او پا پیسلے دے پا طاغوت اکڑے نو غردا شرک دے نو ان اللہ لا یغفر ان یشرک به یغفر ما دون ذالک لمن یشاء او غٹ گمراہ بشے ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا غٹ گمراہ بشے او غٹ گمراہی ولدا دے صرف خزرہ مدد کئی ان یدعون من دونه الا اناسا وان یدعون من دونه الا شیطانا مریدا غٹ گمراہی زکدا چلے صرف خزر و شیطان با مدد کئی نو دی مقابل د دې ګنده نظام د طاغوت نظام مقابل چې ده نو یو خسته نظام مارا لګل ده ومن احسن دینا ممن احسن وجهه لله ومن احسن دینا ممن احسن وجهه لله واتبع ملة ابراهيم حنيفا نو دې نظام لراشا دیکھ دعوی چگا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ بكل شیء محیطا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکان اللہ غنیا حمیدا وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفا
بالله وکیلا. نو ټول خلق ته خطاب کوي بیا ګوره او ټول خلق ته واما چې تاسو دې توحید لرا شي. یا ایها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليا حميدا. نو مړه ټول خلق نه مني نو خطاب خاص پس د خطاب عامنا یا اهل الكتاب تاسو قومنه یا اهل الكتاب تاسو قومنه لا تغلو فی دینکم کدای نملی نو تاسو قومنه ولا تقولوا علی الله الا الحق. حق وایي عیسی علیہ السلام د الله بنده ده خدای ورته وایي انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القى. پدې ایمان راړی او دا موای چې خدایان درې دي ځکه الله یو دی دا غنا عباد نشتا. کله دې مسلې نه چام ځان غټو غنو جهنم به ځای کوم یو رانه هم پټ نه دی والله بكل شيء عليم. دا ذوق لري دا ذوق د مولانا حسین علی نور الله مرقدو دا یو نام